Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fawaz. Saya dari kelas Telekomunikasi 5A. Saya di sini sebagai ketua kelompok studi mahasiswa Telecommunication Exploration. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk kepada teman-teman semua, para mahasiswa baru Teknik Elektro angkatan 2020. Kelompok studi mahasiswa Telecommunication Exploration atau KSM Telextion adalah sebuah KSM yang dimana untuk mewadahi teman-teman dari teknik elektro, khususnya dari konsentrasi telekomunikasi. Itu program studi telekomunikasi dan program studi broadband multimedia. Di sini kita banyak belajar tentang dunia telekomunikasi yang ada. Tidak dunia telekomunikasi, kita juga belajar tentang ilmu elektronika, contohnya embedded system, yaitu sebuah perangkat elektronika yang saling terhubung dan dapat diprogram. Di sini kita bisa bertukar pikiran, memberikan pendapat, dan juga kita bisa belajar bersama. Selain itu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seru juga pastinya. Baik kalian yang mahasiswa baru, baik juga dari kakak-kakaknya, dari kakak tingkatnya, dan juga kita juga sering bersharing dengan alumni. Nah, di sini saya mengajak untuk teman-teman semua, khususnya konsentrasi telekomunikasi untuk ikut dalam KSM Telecommunication Exploration. Saya yakin pasti kalian bisa mengikuti KSM ini dengan baik dan juga bisa kalian menambah wawasan tentang dunia telekomunikasi. Sekali lagi selamat untuk teman-teman semua yang sudah diterima di Teknik Elektro PNJ 2020. Semoga bisa mendapat nilai yang bagus dan juga bisa betah di sini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telextion, we cut the distance. Apa itu Telextion? Telextion atau Telecommunication Exploration adalah sebuah kelompok studi mahasiswa atau KSM Teknik Elektro pada konsentrasi telekomunikasi dan broadband multimedia, di mana sebagai wadah pembelajaran, pengembangan, dan eksplorasi pada dunia telekomunikasi. Kapan berdirinya Telextion? Berdiri sebagai komunitas oleh para mahasiswa telekomunikasi angkatan 2013, diresmikan sebagai KSM pada 28 Mei 2015. Divisi apa saja yang ada di Telextion? Yang pertama, antena, mempelajari desain, fabrikasi, analisis antena, dan sistem radio. Antena merupakan bagian penting dari sistem komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan untuk menerima sinyal. Pada dasarnya, antena adalah alat pengubah dan terbuat dari konduktor panjang. Pada akhir transmisi itu, mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan kemudian memancarkan ke ruang bebas di akhir penerima. Ketika menerima elektromagnetik, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang bertindak sebagai masukan untuk penerima. Antena terdiri dari dua jenis, dipol dan antena piring. Antena dipol memancarkan sinyal ke segala arah dan digunakan dalam transmisi gelombang radio. Sedangkan antena parabola adalah antena yang memancarkan sinyal ke satu arah. Biasanya digunakan dalam radar dan komunikasi satelit. This short introduction should help the uninitiated make some sense of the types of antenna that we carry and explain some of the terms listed in the specifications for them. This should help you in making a selection to best meet your needs. In the following discussion, we will talk about antennas radiating energy. In fact, antennas that are good at transmitting energy are always just as good at receiving energy. This means that whenever we talk about radiating, the same will be true for receiving. Although there are many different techniques used in the design of antennas, they all have the same purpose: to provide an efficient connection between a signal cable and the air or free space around the antenna. Real antennas come in two basic types, distinguished by their radiating pattern: omnidirectional and directional. We'll start by looking at directional antennas. An antenna generates gain by focusing signal that would otherwise radiate in unwanted directions towards the desired direction.
As the gain increases, the beam gets stronger and narrower. We describe the gain of antenna in decibels. Each time the signal strength doubles, the gain in decibels increases by 3. But how can we describe the pattern of the beam? There are two ways to describe the radiation pattern. If we draw a graph of signal strength against direction, we get something like this. Directly ahead, which we'll think of as 0 degrees, we have a gain of 9 decibels. To the sides and behind, we have effectively no signal at all. We've drawn this as minus 9 decibels. The common way to provide this data is to wrap the graph up into a circle, hence polar diagrams. The diagram we've drawn here shows the radiation pattern in the horizontal plane. To fully describe the radiation pattern of an antenna, we also need to take the side view, called the elevation plane. An important point to note about polar diagrams is that, although they are the definitive reference for the directional properties of an antenna, you do need to look at them very closely to understand what they mean. Embedded system atau sistem benam adalah sistem komputer tujuan khusus dengan seluruh bagian yang diperlukan dimasukkan menjadi satu dalam perangkat tersebut. Kata benam atau embedded menunjukkan bahwa sistem ini merupakan perangkat lengkap termasuk bagian sistem mekanik dan elektrik. Sebuah sistem benam memiliki kebutuhan tertentu dan melakukan tugas yang telah diset sebelumnya, tidak seperti komputer pribadi serbaguna. Contoh sistem atau aplikasinya antara lain adalah process control, automated vehicle control, dan perangkat komunikasi. Sistem benam biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Yang kedua, embedded system mempelajari dan merakit sebuah alat tertanam untuk dijadikan sebagai suatu piranti cerdas yang dapat terhubung dengan internet atau Internet of Things. So, what's an embedded system? As its name suggests, embedded means something that is attached to another thing. An embedded system can be thought of as a computer hardware system having software embedded in it. In other words, an embedded system is a combination of computer hardware and software designed for specific function or functions within a larger system. When I say computer hardware, that means a microcontroller or microprocessor-based system. So, in simple way, software installed into a computer hardware, and this last is a part of a larger system. Let's now pass to embedded system structure in order to understand its different parts. We have the hardware parts. It's a combination of processing core and external circuits for the processor to interact with. Also, we find the power converters in order to power the system. All those components are installed in the same PCB. Another important component, the programmer debugger system. Sometimes it is installed in the same board, and sometimes we use it as an external component. The circuits allows the programmer to connect to microprocessor in order to install target application into the internal memory. Let's talk about the second part, the host machine. It's responsible for developing, compiling, and coordinating install. That means in the host machine, software engineer develops and compiles the application, then he uses software tools to implement the app in the hardware processor using programmer debugger system. Here, some embedded software development tools that we use to develop and compile the code before the implementation in the hard. There is MATLAB, LabVIEW, MPLAB, EDE, Arduino, IRMKO, etc. We're gonna of course talk and prepare tutorials about those soft tools in next videos. About hard, may will be based on microprocessor or microcontrollers. What you need to know that microcontroller and microprocessor are not the same. We're gonna also talk about that in another episode. In order to understand better,
A quick example with the Launchpad from Texas Instruments shows an example of this system on a PCB. You can see the processor, the power system, and debugger emulator programmer, and the PCB itself, and we have also the host machine that contain the code and just. Apa saja kegiatannya? Kegiatan mingguan setiap Selasa dan Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Gathering Telextion Gath, KSM Gath Workshop, kegiatan pembelajaran bersama alumni dan seminar umum. Telextion 2019, We got the business! It's Britney, bitch.